Kayo po yun, sir? Hello, sir. Good afternoon po. 2 days to, sir, no? Around dito lang. Pampanga. Sir, may 3,000 tayo na safety deposit. And name, address, and signature na lang, sir. Name, address, signature. Tapos may signature din po sa likod. Check na lang natin yung mga damage, sir. Bali ito, sir, may ano siya dito. May mahaba siyang line. And then dito sa ilalim, sir, meron siya. Ako nakatama niyan, sir. Yun lang naman yung major niya, sir. Oo. Bali cash po yung ano niyo, sir, payment. Ito po lang yung susi, sir. 7.3. Tapos yung fuel niya, sir, is half tank po. So premium po. Okay na tayo, sir. Salamat. Ingat po, ingat. Happy New Year po.